Ipalitan ni mo. Ay, ma, nagpalit na may sweets. So nagbayad kami. So, magbuhat sa aming candy. Aming ice cream. So, napadira, oh. Sila kong ate. 370, ma'am. Okay, guys. So wapa aming kuan pagkaon po. Dugay pa kaayo. Dugay pa jud kaayo. 1 minute, guys. Masakit ang diri mo. 1 minute. Guys, happy daw. What is the bunny? Ano? Ang sunod. Ako na? Ang sunod. So guys, naaming order. Guys, init kayo guys. Ice cream natin